তা খোকটাই বুকুক চলো পেয়ার লাম সগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 3 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সাল মারি কতর কক তোমা থুমিতো বুজা ছানানি বাগে আং তব সমীর খাবলে তাতে বুকুক চং কতর কক তোমা হই সাপানো রাজনীতি কক তোমা তো কতর তঙন আর বিগত তিনি সালসা মইতো খাইজাক নাই বেলায় কতর সাল হাইনি অ কক তোমানো সানাই তাই আনিয়া ফাও তিনি কুকুবুনি কতর কক তোমানি গোबां मा নিউজ নি গোबां मा দফানি আপডেট দङो জরানি কক পান্ডাও তিনি পুইলানো মাস হাসিনাই খেয়া নরক সাইমানো থাংনাই 19 তারিখ আগস্ট 2025 সাল মারিও বুয়াগ্রা বীর কনি जों बुवाग्रा बीर बिक्रमनि आसाइमा साल पालायनायखा बेलायखे खातंमानि बिसिंतै फियाबा आ खातंमानि बिसिंगो फानो खरकसा सिनितिरफ्रा हास्तेनि कायसा कामि हासुग तुइसा किनारो बुमानि खुरिबो तरजानाय लकजानाय कामिनि नबार कामिनि तिबार बाय तरै जावै आकइनो ब तरते लकते खासिते बिनि बखानि जे दूरदृष्टि तंगमानि बागैनाय पाइथाक जरा त्रिपुरा हास्तेनि पुइला आईपीएस अफिसार जरा अंगैखा ब ताइके बया डॉक्टर राजेंद्रजीत देबबर्मा बलो तुइनाय आं तिनि किसापमा सानाय तामनि हिमा ब लांमा सासलांजाखा 19 तारिख आगस्ट 2025 साल मारिवो अरो आगरतलानि बनमालिपुरव बिनि बाइथांनि नगनो ब ताबुक बिनि नुखुङो सारा थांगाके बबो एक्स आईपीएस बिनि बिहिक नखुनि हामजगनो राजेंद्र देबबर्मा एक्स आईपीएस के मोटामोटी जे हात दफानि सामुदार काहाम साइमानि दङो बबो बाहाय बराव खायबानो ओ संसारनि लुकरनो साइमाना बागै आं तिनि कखुमो कासाय फायका अ कक तामनि हिमबा बिनि गोबां मा सामुं जों कक सासेनि साइ साबाया आबनो आं कायसे इन्टारभिउ ना होयै साहारना हनै पानो आबो गोबां मा जरा नांनाय आबो तिनि बिनि 13 दिन ब थैमानि नखा सालति थामपुंमानि साल आबो बनो मइतु खायमानि पान्डा खलायजाखा बिनि अमथाय थै कलायमानि जागा जम्पुइ जलानि र गोविंद ठाकुर पाराव डॉक्टर राजेंद्रजीत देबबर्मानि अमथाय थै कलायमानि 12 तारिख जनवरी 1941 बिसिव ब आसाइमानि थैका 19 तारिख आगस्ट 2025 नि बिसिङो आइङो 41 बादिर खे 59 बे 25 बोसोर 60 केनो 70 80 84 बोसोर 85 बोसोर हायरगनो बलाङो सासलांजाका बिनि जीवननि गोबां मा मइतु खलायजागनाय कक दङ आ ककनो तिनि साथाय कलायो बनै तिनि 13 दिन थैबानि सालो आं साकबाय थंगो थांका जदिउ बनो 19 तारिख आगस्ट नि हरनि 11 ताव थैमाबा 20 तारिख नि फुङो र महाश्मशान हुनजागो बतलानि अरनो बिनि पाइथाक सामुं खलायजाखा कास्ट खलायजाखा के ब थैप्रुओ बिनि बिहिक तो नखुनि हामजगनो खना देबबर्मा ताइ बिनि बसा जला गाके न जतनो सिनिवो ताबुक आमबासा जुडिशियल कोर्ट नि जज एडवोकेट डिमान्ड देबबर्मा ताइ बिनि बाहामजग बबाहायो त्रिपुरा हास्तेनि अर आगरतलानि न कायसा गनो जज न गाय आबनो कारे बिनि बसला कुसु दङो ते खरसा बहंगाके आसामो खरसा पोस्ट ऑफिस नि पोस्ट मास्टर माने इनको ऑफिसर डाकघरनि ऑफिसर इनके बिनि बाहाम जग बतङो आइङो उनको दिन आसामनि न खासिया जगखा बबो चिनि बुकुं बारानो खाबले ताखुदे बुकुक चं बिनि आमसुक जे नुखुं हुकुं बिग्रा चुगिया हुक खाइसा जनायनि नकनि बरबो जे आईपीएस जरा ngै मानो आबोनि ब कायसा एग्जांपल बिनि खाइमानि बिसिङो सारा थांगाके ब खरकसा बिनि बुफातो बसरायफोरनो थै थांगा आबोनि बागै बसराय खासिवै परेते ब पुइला चाकरि मानखा अरनि रिसार्च ऑफिसर टीआई ऑफिसर आ जे रिसार्च ऑफिसर ngै तंफ्रोनो इंदिरा गांधी अरो उनको दुम्बुर बान खानानि बागै जे लुकुरंनो कंगर बायदि
अरब प्रोजेक्ट खायनानि नंनि बागि कोनो देरागला नै जे साइकलां मानि रै फाइप्रो मायं बाय फाइमानि मायं बाय फायि ब जे हिंदी इंग्लिश कक बाय सामानि न ओ जे दुमबुरो तंनाय सिनि तिप्रासा लुकुरक न कक बर कक बाय सलाय सलाय माइक बाय सामानि इंदिरा गांधी हिंदी बाय साके ब आ कक न कक बर बाय ट्रान्सलेट खाय आ दुमबुरनि तंग चां चाका चां साइ तंनाय लुकुरक न कक बर बाय मा सामानि बहायो सालांका गथां तंफ्रुओ आनल सालांका जे इंदिरा गांधी बोसोरसे कक गाहाम सालांका फियाबा अर सामुं तांनाय रकसे गोबां मा सामुंगो कारचुपि खालायमा बागै चिनि बरक आ जागानि कतल फानो गुबुन जागाव थांफानो रां रि बाय आको बायखे देराया तंना तंमनि किन्तु कतलि मा थांका आबो कायसा बेलायखे कालो अद्दाय हेंनि थांका तामनि हिमबा चिनि कचारो जे सामुं तांनाय बरक रकनि सामुं सित्रा तांमनि बागै कचारो माने न आरो जे बरनो केबो केबा कागज करि हिनियाय रिया तंखा किन्तु इंदिरा गांधी आ माहि सामानिया जतन राबागि सामानि पानो आफ्रुओ बाक्सा कागज करि हिनि रगो आय रखलाय जाखा हानिया तिनो रुं नाटक नायखना आफ्रु रगो कचारो जे दालालि बरक रां सामानि न सराय सरायके नायबैखा इंखाय आबुनि बो कायसा ब साखी ब खरकसा बरक न हामजाकनाय ब आ तियार आयो रिसार्च ऑफिसर नि चाकरी खलायमां न तामुखा आमो हाइके लुकुरो इंको सातक जाकमनि नुखा बाजारो मकितन थाइकतन लाङा बाय पाया पाया के हासाल नि बरक इंको बाजारो फालानि फाइगांगा के आरो गुबुन दफानि बरक र फाटसा सेगिnya हरैनाय बरक से बाजार थाङिया दङै हनो ब मकल बाय थांनुक माने कक आनो सालांमाने आनियाबो भिडियो दङ आनो के फुरुनाय ब आबरनु नुगै खाय यगजाखा सिनि तिप्रासा लुकुरो बलंगो तंगै हुकायै वाइसा माइ फाइसा माइसा खायनै मनफल कायो जाकुमरा कायो देन्टा कायो निनि शिपिं कायो आबरनो लाङा बाय रजुइ फाइगांके यामोके व्यवसाय खानि रटाम फ्लाय फाचा हाय सेगैया कय अ लाङा न बाजार लामा दे थां तंगैखौ इगर बाजार तुइ बं परसे फाल दं इगर नों बनो सिनिवि थाय थाङै रां सानके मानखा सिनिया गायकेबा नों मास मानलिया आमा केरको थकायजा मोननुखा इनका केनो रां केबो न सिनिवि नोंता माने हेके तुबु आनि रां देके आं फास फालनाय को न तां रां नाय होनैके ओ जे गुबुन दफानि बरक बं गारा आसुगै फाल दंखा ओ जे मकिन तुब नाय हेके बनो आसुगै नासिमा सानजां फुरके हि असुसे मानसि हो नेरि हजाखा इनके बिनि मानैनो गचारो बरक कमसाव फायै फालै रां बराब दारगै बनो किसा हाय जे मामारि हका आम हाकेव सातक जाग मनुखा आबरनो बसालजा माना खलायना नै थांदानिबो आरनि पुलिस अबनो गुलु बुंनाय थांगाबा पुलिस फायका पुलिस फायमाले ए नोंसाबो अर पासारा कक थानाय हनै ब किसा दागार जाग माहायरंखा आफ्रुनि सिबि जिब नाङै ब परिमानि आं निनिसे कतरंनि फुरुंनाय हनै आ कतरंनि फुरुंनाय नि माने जिब न पाइथाक जरा आईपीएस अफिसार नामका राजेन्द्रजित देवबर्मन ब आ बिनि कग्र साक्ति कारि फे अ कग्र खना कांकेनो सातक जाग माने क आबो हाय सिमिया सिनि पारानि बरक गोबां मा पाट खलायो हुगो आ पाट न तानैसे दैयो समैसे खुगैसे फोरानैसे बार बाय बानै बाजार तुमानि आबरक न आमाके सेगिनै फालितलां थाङो बियां गारि बक्सितलां थाङो उलो हायो हाया नों प्रतिबाद खाया रंखाबा मानखा सिनिलिया बरक सावतलां खाके मायासिन थाङा आमाकेबो सातक जाखा अबरक नुगै बबलायके खायक जागैनो आईपीएस अफिसार खा आ कसारा गोबां मा कक ब आईपीएस अफिसार माने कसारा सिलाय ब कक जाखा सिलाय कक जागै खाखला फानि बागै ब तै बसु मर कलमा तंना तंमनि बिया बिनि लांमा चलामानै नांखा 84 बसर इंकाय ब डीएसपी तंफ्रुनि सिमी आईपीएस इंगो जे इंगो पोस्ट नि कतर सामुं खायमानि जराव ताय कैसे कतरखा 1980 नि दांगा जराव मुख्यमंत्री दशरथ देव तो साखामियासे कलायजाक yang awahai ro gotona jaraw bo bini kabang ma chuba suman khawra agor tola tabu kathang dong bo bai chuba jangai ro afru tani khibi jabo khema agor tola bo bo pura o danga jaraw police ti nyai unko lathati ongkhorjak rong kaba norbai kha or konbai hingka kai je chini kabang ma agor tola tongnai tipra sarok no haino no guri nyai latha khitarnai bil khitarnai ro थाङै नाय ब बारछि रमा बतंगो के जे नग रगो तंगै बथारजान नाय तंगै बरन पुलिस मतलाङै रेखलायनाय बरन कायसा केम्प मातनि फेबे के अरा आगर तलानि बिजय कुमार चमनि स्कुल आरो गोबां माति प्रसार म yang थुमुयै तुबु थानिबो डॉक्टर राजेन्द्रजित देवबर्मा सामुखलायका दाङा जरावो
दांगा जराव बाक्सा निजिनि नक न एकदम टाइट खे एकदम सत्रु माने थांनो माया आमहाय केबो नक तांजाक दङ किन्तु बाजाराव अंखरि हातिसि पाइनाया आमहाय बरनो बो हाति पाइने चारि खे निजिनि रांबाय अबाय के बो सामुखलायके दांगा जराव आबनो कारिबो बि गोबांमा जे बबाय सिनिजाक रक बनो ओको आबनि बो सापरि माया अमदि जागाव लेखा परा न्यान खबरनो तुबुइ हस्टेल र फाइमानि त तंगन तंग बो निजे रांसाल बै पर माबो तंगन तंग एमन कि एग्जाम्पल साके केबो अफिसार ला लासिजांग साइमेया एमन कि प्रसुन कान्ति त्रिपुरा ताबुनर जत सिनिजाक बो फानो बनो बाबु सिनु बनो तामाइसि को बिन बावबाय आबरो सुनो एग्जाम्पल तंग आनो साइकल खाबो कथां आं पुरा एग्जाम्पल तंग बो लागा बरकनि आशीर्वाद बाय तरनाय लकनै बरक हिंके बमहाय बरक खना राजेन्द्रजी खरचा हुक तांजानाय बसा ब कलक कतरमन यागलक गोबां मा बरनो साख्रि रेखा अ साख्रि नै रक्तिनि काबु बिनि मांग्लिव फाइनाय नंगरुइ सानि लांग म थांजाक मानि जिसा कक खनाय नेग्रादि बिनि लांमनो तिने तिनि 13 दिन पान्दाव बिनि उन थाइकि क्लाइमा जागाव साइखना खा बिनि नक्सनो गारिनि बर रक ताइ बनो मुजु खाइने र गामिनि लोकर गुबिन ठाकुर पारा जंगुइ जलानि लोकर रंजन देवबर्मा सुरक गायबनो गारि चम्पा देवबर्मा सुरक उलो आं खनारवान राजेन्द्रजित देवबर्मा बम हाइतंमनि चेहरा तामो ब ताइ ताम ताम समखायंका तनो सेमनो साल किसे सकां थानाय आगस्ट तानि 19 तारिख 2025 ओ बिनि लांमा चलानखा बरकनो बनो तनरक जतन साइमानो चिनि त्रिपुरा चिनि तितासन बिसिनो पहिला आईपीएस अफिसार अबं बसुबो आईपीएस अफिसार सिनिया एक्चुअली चिनि तितासन बाहाय खलायनाय जों मनाकनि थिके पहनि लामाव लांनाय आबनो बचननो फोरोंलां जों बिनि बाइकना हिसाबैनो जों गर्बित या करिने जों तिनि दफानि सामंताङै दङ मामा चिनि दफानि जाति बचननो मनाकना पहर खैनाय चिनि आसुक्रि हायङैनो चिनि दफाव आसैलांखा जों आसा खायनाय बिनि पाइखलाया सामुं बिनि जगान सकमनि सामुङाव खायनाय सालग जों पुरन खायनायनि बागै जों समायतांजाक बिनि चिनि माने बिनि जे मुजु खायमानि पान्दाव गोबां बरफ खायमानजाक खायया बिनि जायति गुस्ति ताकुब मुखुब नगनि बररक ताइ बनो हामजाकनाय गोबां समाजनि जारा सेबक थाइ तंनाय समाजनि दफनि बागै समायतां थांनाय खायया तिनि बरंगनां राजेश्वर देवबर्मा प्राक्तन एमएलए बरंगनां मेबर कुमार जमातिया बरंगनां अनंत देवबर्मा बरंगनां रमेन्द्र देवबर्मा बरक हयतोबा चिनि राज्यनि केबो एक्स एमडीसी केबो एक्स एमएलए केबो एक्स मिनिस्टर आमानो आम चाइनि गोबां जागानि बरक फाइनाय जत्तनो खादुमानि कक सापायका जे मामा हाइवान सकनाय चिनि तिफ्रासोते बुनांनाय चिनि नुखुंगते बुनांनाय एवं अमा खायनो जों दियायो जत्तनो हामक्राइनि सामंगतांना बिनि जे वानसक लांमानि थियासक जे वानसक लांमानि जे सामंनो जोंगो बाइके चारिजनमान आककनो जों वानसक लाइनो सामंतांलाइनो नैनि जों जातनो जों नुखुंनि बरक हिसाबैनो नोंनिखानि जों पाइमोन gai khabani tade bukuk chong bo bom hai borok abno khakra biko kok khana lajai bo khorcha sudu tamo research officer khlaiproto hukumu mukumu naitong thangdari borok ni dukhu se nogui phaisu bo apru sibina lukurong no chobani ni wan sogo agui bo chakri khlai tongpro ngo research officer khlaipro kami hachok bakugui kebono ba video phunu bani bising teinai ngo kaisa yang ni kolo tu bunani ta जों तो हायो बलंगो जे मानो चावो होखायो चावो बलंग मालमाता इंको तामो माइमागो रिप्सिक चावो आखै चाव अक सुपुंगा सिबिसि चावबा आजरो लेखा परबो नांगो लेखा परा नांगो बाय बाक्सा बुइ हामथै बुइजातै ना नांगो हनैनाय उ इंको भिडियो र बीसीडी र क्लाङैनाय ब कामी फुनुगु आ फुनु पुरुओ नुगि मनोरंजन तो खलाइमानो फियाबा ओ हामिया हस्पिटल गरै बिथि जानानि गरै आजराव बो बिखिरो गो पकेट कि के तै दङ आकेबो जे मानमानि न बसं कलाइमानो चारवै लुमा हामरका बसमा सामा हामरका आमाके लुकुरंग सुबा खाबि केतनाय बिखि पाइ फियाबा कयजननो चुबाय माननाय मकल बस कांगनो थैमानि र नुबाय हामिया
ko sida bufur thuyo hne nya sigino yang nogo hamye bo klaijak huk bo thangnani yang mami bo songnani onek tektor bo nukbai khabo bi bo bi bosa tongo yang o yakar ma klang thango ge am hai tektor nukuje bo kaisa wan choka ang doctor bo unani musung ga fru kaisa scheme tongo je 6 মাস da 1 বছর ni kaisa course abo complete khlaikeno ayurvedic ni diploma khainai doctor ni mano o course bahani bo kolkata thangi khlaika a certificate of bang naikha abo proof no tongo je bo ayurvedic doctor course khai porikha kaisa training khlaiya thangteni bo extra somoy nya harino ge bo abun porno doctor Rajendrajit Deborma bo agi motor stand no bahanyo chamber asukha chamber asugini retire phaimani yagulo bui baksa naijak baikha ako baikha abun pore bo angkoni ayurvedic no hamjagi bithi brai bobo sakhe hamnai bobo sakhe hamya abo hai boi bo sikya bo ngai abai baksa no bo o je homeopathy ni doctor sarani phaimani yagulo kami kamio thangpurungke chaya chu yarong no nai nai bithi brai ro bo charakha abo hai kebo bo somaj seba khlaika aba ke somaj seba khlaimani yagulo no bo nijiri kaisa intellectual group je 1980 1990 95 a sondago bahaino loko hamkrai sangbotang tangna hnai tabo agartala ni munggunang je borok kota kota jemon Noresh Chandra Deborma Nondo Kumar Deborma amaike kebangma borok kotor kotor rok bai kaisa NGO haike mo thabahani khaika dokhano chaya sugeni phio lagi phiaba bo khoroksa police officer khai tongguti phano bini against to hamia borok eba IB rok phanangi rejakha romna rokni phaijakka eba tai kaisa ko gunda rok bai bo reflex jangnan rok naikha aba rok kobang bini golpo bini boye boson mano ngai boni sijak kobang boi tongo arni bisingo dophani motui sabo hunai gamno kare bangla kok bai bo sijak tongo ko dopharok no nai sabo aba rok kobang kok sinai bo lukurong no awai mungruk jak bijab tabuno rok bijab pajen ingkangke bini bijab man phogui tongo oro Agartala o agi corporation market tongoni no biplop tabu je PhD khlai Dr. Biplop Deborma bini bijab no tongo tabu ingkangke oro ingko Lal Bahadur Chomohni o kokborok bijab boi ke tongo aro bini boi bebano man phogo ngai bo aje kami rogo bomhai dukhu jungjal unka abru bo phungna naikha bo khorcha sarkari chakri khai tong hni pano emon ki 10 rok dev bai CM topru nipen Chakraborty bai laga walai phaijak dophani bagi chaya kam khaini daikhe bo kuni ro khaya nakhe chakri yakar khim nai ni laga sajak bo ngai oma ke kaisa society no kaham nai boro bo samung khlaika o samung khlaimani bagi jeng sana thangkangke bo joto bo khali yapri barokha tai o je NGO khlaimani bisingtei motamoti onek samung kotor khlaika kintu khlaimani bisingtei threatening rok bo jakha abni yagulo turuk sikla kubuni rok phai borok phaikanke borok tur yakarkha abni yagulo bo bini arokya phano yak phelke yak buksa phirokya abo kaisa buike phano na nimangla abo jotono saimano tini bini muju khaimani pandao agini MLA Raishwar Deborma agini Montri Mebar Kumar Jamatia tabungni EM Ononto Deborma songrobahya thangja borwa akognon tini masaka boro ni recharnai rok handi nini gongma DSFI organization handi binar thangi yak phelke yak buksa ingya ang sakbai thang Kolkata o koglok sanan thangka sahitya academy o bini chubasu tong boagrani kaisa rechamung hani bosano ham phiongna bagi Cobang korka habuagra borang rui senamro. Piaba bini imang kisah kasama tongmani je buagra produk kisu Deborma bai malanya musung kono buagra malanya ni jora rulia. Saimia bini logi tongnerok da auba permission rani go silia malanya hambano malanya ni bono sujug daglia bo malai manlia. Ngai abdi ya gulo bija bosu tongma bija bokari khaba hikeno Pani bini kok kisah kerja yang paithan jora bo dopani bagai illegal immigration no reklanya ni kok bonus hau agi purupana amra bangli kamu amra bangali ni je unko netaro jemon Horigopal Devnath enggak kayak abrong ni kok pio botikara bo sui belaino borong ni prasungsa manjak kerja di bini kugo bo ketang tongpura no video kelaman anja ketong komo Rất bài music tập có quan gì vậy? Indra bài music om di suktiin kha. Indra Gandhi ke 12 Menteri.
앞으로 শেখ মুজিবুর কে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী उनका शेख मुजीব उनके बांग्लादेश aku प्रधानमंत्री उनका बंग बिसंगे चुक्ति खा जे सेम जवानी परे जैसे बांग्लादेश बर फाइनाय बर कुन समय इंडियानि नागरिक माने या am te ni बर चुक्ति खाय क्या अब उनका पर चुक्ति गबो इंडिया बर चुक्ति उनका बंग बांग्लादेश बर चुक्ति अब asa abu ke ek number todo pori chukti nglai man bo jagao thang nglai indragani da bangladesh thang na mujib da bharat phai mujib bharat phai bharat phai bo jaga nglai kya bo deso tripura no abu asam ni bo jaga jana nang ka pro tamo posto sakri ang khang ke ko ang khang mengusi ko officer haita dan ngetam tam salai ya bang ko da pro boro saka जे सेम तो बने those who have come from Bangladesh after 79 71 they would not be treated as a citizen of India yang Tripura ni ke sabo tonga pro a bong chukti pro nan Tripura ke bukuri ari ko প্রধানমন্ত্রী বা কোন বাতা ত্রিপুরা সব তো মানে ত্রিপুরা সিনিয়া ভারত যে বাংলাদেশ ফেমিনি যত না আবো চুক্তি হাসিনি ইন্ডিয়া সেই অসো ত্রিপুরা অসো সেম দুয়ান পর জার ফাইনাই লোক ইন্ডিয়ান নাগরিক মানে কিটা সব সার্ভার নে নাগরিক তো এক নাম্বার দুই নাম্বার উনকে তামো যিনি সি নেহেরু baik sini aku kan Kanjeng Prawa Dewi Kanjeng Prawa Dewi itu cukti ka hai ini agi Maharaja Tongpru এবং Maharaja Thuja उनका Kanjeng Prawa Dewi abu उनका marijan उनका Kalau ni tahu tu bukan bini kok bo illegal immigrant somno afro ni simino khata potrika bo suyo tai boku bai bai sawo angkok tirba bo bono ram na hari no furuka Pergi kabel tadi buku cong abni ya gulo buah hanyo je kebang ber sampai organisasi dok no buah hanyo bo mukumu rok sokar dengan ibagi program klay reka ingkai omah keno bini je kuno program mo buah hanyo bini manjaga musuk mani balai khatung mani tamo jorani khorang kok rubai balai ni pandar buah hanyo bono gas khai rok langjak kha abai ke bo koma samung khalyangka bini samuni kok abo pok maya ni nyok koma lokro kini bini thimani salor ni simi bini je 13 din sal bonoi mui kebang ma khatungjak bini chubasu manjak bini jati gusti rok akorok jo tonono khorta bu pha ni sampli manya wei tornai lok ne borok amhai bo ngi mano omhai kaisa example tai bkhawa musung khangke maya tong khangke kebang ma department of khorcha montriya phiaba kebang borno chakri langka abo rok dalai kibini musung mano supung langka bo khatumani bisingtei Parikai bonoti nyai jetini banda songjaka anu phungni borok Sampadev Burma bai bini kok kisah khana mani aglo jengtai kodar kok tamo bahar lain
খাবানি তাদের বুকুকচং বিনি কক সামানি টেকনিক্যালি কারণে বর্ণ খনাই মালি বিনি কক ফারিকে খাবানি তাদের বুকুকচং তিনি কক তমাও চং ইয়াপ্রি বারক লায়ানো त्रिपुरा हास्तेव इलिगेल इमाइग्रेंट्स बांगी तंगमानी बागै बरंनि खरां न भारत सरकार बाहायनो ताबो यासागै तंगो जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स नो रहरनानि हनै आबनो रगिनो डेविड मोरासिं तो हिमि तंगो गोबां बरगानो फुन खाबैका डेविड मोरासिंनि अवस्था क्या सादि हनै डेविड मोरासिं ताबो उत्तर प्रदेश सगैजाक ओ उत्तर प्रदेश नि राज्य को बेलायखे कतर चिनि त्रिपुरानि साइ 3-4 गुना रंगानो आरो बहिमि तंखो ताई बिनी जे आइडिया खालाय ये नामानि बसकांनि 8 तारिख रगले सगैयानो होनाय फियाबा बरक बाक्साबा याकुं कोकजागै बाक्साबा वेदार सयाङै लुमखा बाक्साबा सातुं बालायखे प्राबनि बागै बखर मिहिमका आबाहायके खालाय किति खेनो बरक थांनाय दंमानि ओंखाय बा बाक्सा बहिमि थांमानि न राजनीति फायदाति साना बागै थाङो बसकाङो इलेक्शननि सीट कैंडिडेट माना बागै थाङो रां आजिना बागै थाङो पाब्लिक रक चुबामन रां आमाहेर कमा कक साना बागै क्या टेंशन बो काजाक आबाहाय कैसा हालग तंगो डेविड मोरासिं ताई बो बिनि लगियो तंगनाय सिक्ला रंनो तिनाय सकांगै तंखो बिनि लगियो ताबुक सजरति तंगो आगिनि सीएम बुदु कुमार देबबर्मा सं तंगो ओंखाय ताई लगिबो जुदा बिनि सिक्ला रक बाहाय तंगो लगिरनाय फैलाय सिमि तंगनाय रक बाहाय तंगो सिरि रबिन कलयबो तंगो कक्टमा थुमनाय जोंना आपडेट दहरि तंगो ओंखाय अबके डेविड मोरासिंनि कक तिनि तो बो भिडिअ रहलिया मिया रगो ब रहमानि बिनि सेल्फी नाजर खायगार मार बन्दर फुलुलिया नायथक जागला खनै फरिकाय आनिया फावो ताबुक जे कक्टमा तंगमा हंकाय बीजेपी सरकार खलाय तंगो त्रिपुराव आबगिनो बीजेपी रक ताबुक त्रिपुरा सा कामियाम सायो हाबदानि बागै त्रिपुरा सारनि जंजाल ताम तंग आबनो खाना बागै तिनि बीजेपी पार्टी ऑफिस कायसे कतर मा कक्साबलाय मुं पान्दा संसाका मानजाखा मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक साहा तंखा बीजेपी प्रदेश कास्को राजीव भट्टाचार्य तंखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट आगिनि एमएलए परिमल देबबर्मा तंखा बीजेपी नि जीएस बिपिन देबबर्मा ताई तंखा जनजाति मोर्चानि जुदा जा दंथाय एमएलए रामपद जमातिया सुंरक ताई मंडल कास्को त्रिपुरा सारक बर निमान जमुनि बिसिंतै मन्त्रीकरा सायखनारका जे त्रिपुरा सारकनि जंजाल तंमनि आबनो याकाग्ना बागै याकाग्रैनो कामियो हाबै बसकनि टिटिडिसि इलेक्शनाव दप्लाय एंनाय ताई त्रिपुरा सारकनि जंजाल जे तंमनि रगनो सरकार डिपार्टमेन्ट बस खाति रग ताम रैमान आबरमति तिनि कक्साबलाय मानि खरायनि बीजेपी पार्टीनि बखाके तिनि पार्टी ऑफिस प्रेस मीट खायनाय साख्लायमानि बरनि कक अब मन्त्रीकरा ब कक सामानि तंगो ताई एमपी राजीव भट्टाचार्य कक सामानि बाहायनो चिन या फाव तुजाक तंगो तिनि बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश नि हाबानगनो कक साबलाय मानि कक रनो बरक तिनि सावै खनारखा ककमा थुमेरनि बसकाङाव फायनाय अब चिन या फाव जे मांख्रि तंमनि आबनो किसा खनायनि बायदि बरकटाम साका ककमा थुमेरनो আমাদের যিনি আমাদের সংগঠন মন্ত্রী আদরণীয় রবীন্দ্র রাজুজি এখানে উপস্থিত থাকবেন মূলত আমাদের যে জনজাতি এলাকায় আমাদের সংগঠনের যে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং কি স্থিতি রয়েছে আগামী দিনে আমাদের আরও কি করণীয় রয়েছে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আর ইতিমধ্যে আমাদের সরকার জনজাতি এলাকায় ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে এবং তা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকু তা প্রসারিত হয়েছে এবং আগামী দিন জনজাতি ডেভেলপমেন্টের জন্য কি করা প্রয়োজন সেই নিয়েই বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে আমাদের যেটা লক্ষ্য সেটা হলো আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও চায় যে জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব সেটাকে পাথেয় করে জনজাতি এলাকায় আরও বেশি করে উন্নয়নের নিরিখে কাজ করা আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য পানীয় জল পরিকাঠামো উন্নয়ন সেই ব্যাপারেই বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা হবে বিরোধীরা বলছে এমএলএ হোস্টেলই আক্রান্ত হচ্ছে বিধায়ক সেখানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন জায়গায় গেছে কি বলবেন না নিশ্চয়ই আমরা যদি দেখি তৎক্ষণাৎ সেখানে পুলিশ প্রশাসন পৌঁছে যায় আমাদের উপাধ্যক্ষ সেখানে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উনি পৌঁছে গেছেন এবং সেটা একটা এফআইআরও সেখানে হয়েছে
তো আরো আমাদের আইন শৃঙ্খলা দেখুন, সবচেয়ে প্রায়োরিটি যেটা সেটা হলো আইন শৃঙ্খলা, এবং সেখানে দেখতে হবে যে এই যারা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার প্রয়াস করছে তাদেরকে আমরা কোনো রকম প্রমোট করছি কিনা। আইন আইনের মতো চলবে, সে যেই হতে পারে, আইনের মতো চলবে, এবং আইন তাদের নিশ্চয়ই সুযোগ্য মানে ব্যবস্থা, শাস্তি ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে আইনের মতে, সেটা হবে। তবে যেটা আপনি বলছেন যে আমরা আমাদের সমস্ত, শুধু এমএলএ হোস্টেল নয়, বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা হোক। আর এই যে পূজা, আজকে গণেশ পূজা, গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আজকে এই গণেশ পূজা সংগঠিত হয়েছে, এবং আমরা যদি দেখি দিনকে দিন সেটা আরো বৃদ্ধি হচ্ছে। তো মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত আছে বলেই এত গণেশ পূজা, এত পূজা পার্বণ, রথ থেকে শুরু করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে লোক সমাগম, এটা একটা মানে উপস্থিতি, সেটা আমাদের কাছে একটা মানে লক্ষণীয় ব্যাপার। এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের সরকার সচেষ্ট রয়েছে, এবং যদি আইনের মানে আইন বিঘ্নিত হয় নিশ্চয়ই সরকার কাউকে রেহাই করে কথা বলবে। পুলিশ খুব থাকতেই পারে, আমরা সদা প্রস্তুত রয়েছি। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনই হোক আর এডিসি নির্বাচনই হোক, নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সদা প্রস্তুত রয়েছে, এবং সেই বিষয়গুলিও আলোচনা হবে এখানে। গতকাল খাবারে তাদের খুকচং বিজেপি পার্টি বেলাইখা খা ৫,০০০ জনজাতি মোর্চা রংগতি এডিসি ইলেকশন বর্মন ফান্ডনাং টং হইনো তাবক তেबो गोबांमा स्कीम गोबांमा सेबसाब्रनानि बागै वानसकना गे खाख्लायो अ सुजुगो फानो बसकांनि इलेक्शन नाहारि पानो तिप्रासा लक्रमो कियासक मानथाइ रोदारनो हनै खातुङै मानो गे फियाबा बेलाय वानमा सिंजा कक मांखा मिया बागमाव मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा नि मानजा बुंबाय 200 नुखुंनि 610 भोटार जे जॉइनिंग रेखा नै सामानि ककनो टाटालसे हनै तिनि प्रेस मीट खायका बागमा किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सीनि तिप्रा मथारो गे आ प्रेस मीट खाइ बरखा दुमा फुंमनि ताइ टाटा ककनि सामानि ककनो खनाय नेग्रादि किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सीनि तिप्रा मथारनि कक मिया बीजेपी जॉइनिंग नायरो तिप्रा मथा बसो दं खनाय नेदि बरनि खुगनो पहिला तिपर कहाँ और फाइमान जने मीडिया सुनो जों तिने किला तिपर मथाने अंगै जों प्रेस मीट मारिखा मियानि जॉइनिंग प्रोग्राम नतिगै आं फार्स्ट इंट्रोडक्शन होनाय और फाइमान जाखा सिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट बरमगनां सार सुबुत जमातिया आं देबरा तंगो पीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट मैडम जतनाबाला जमातिया तेबो तंगो जागा सिनि मैडम सेक्रेटारी नाथुटी जमातिया तेबो तंगो सिनि ब्लॉक सेक्रेटारी सर कृष्ण जमातिया बिगा आं कयनाय तेनि सिनि मूल उद्देश्य प्रेस मीट माखायमानि कमहाय जों मिया माने जों और जागाबो 2 तारिखो मिया मुख्यमंत्री फायै जॉइनिंग प्रोग्राम खायमानि आबनो जों तेनि सिनि तिब्रा मथा पार्टी निङै जों डिटेल्स मानखा माने सिनि और जागाबो अननेसेसारि जोंनो सिनि ब्लॉग नि होते सिनि तिब्रा मथानि पार्टी नि थांनि खानामानि बांगै जों तिनि नांकुक माने प्रेस मीट माखायमानि बांगै आं कयनाय सिनि प्रेसिडेंट सर ओ डिटेल्स सावनि बांगै आं बनो जराया फरजाव बेलेके हामबाय मीडिया फ्रेंड्स रावनो जों तिनि प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमानि मूल उद्देश्य खाने मियाफ्रो ताइसा किलाव बागमा मंडल कमिटी बाय योगदान सभा जॉइनिंग प्रोग्राम का आ प्रोग्राम जों साइनका जों मियाफ्रो खायना दंमोन पियाबा खालि जों जथेष्ट खबर नांनाय जों विभिन्न
BC থেকে নে जों गोबां खबर कालेक्ट खालामनांगौ बनबावैनो दिनै जों कालेक्टआ जों प्राय 24 घन्टानि बिसिमोनो जों बनि फिडबेक दना होनाय कखियावमोनो जों मेयाबो जों नुकमानखा कायसा सिकन्टे हिंहय मानायसे आबं का प्राय 6 থেকে 7 घन्टा जागा हायाव माहाय जागा किलानाय कयफां हातिनि आरो अटो स्टेशन कायसा सिकन्टे योगदान सबायसे आ योगदान सबावो फाइसब फैखा जिनि सारा त्रिपुरानि उइनो सुगतनि सै जनप्रिय लिडार्स दे मुख्यमंत्री बरंबरां डॉक्टर मानिक साहाजी एके खाइबि और सबावो जों नुकमानखा विशेष के आरो बरक सालायमानि कखे माहायनो 200 परिवारनि 610 जन कि प्रमोथानि बीजेपी वो जॉइनिंग खाइखा है किंतु हम जों जो खाइबि नायनायमेबो हम टोटली फेक खाइसे हम विभिन्न जों बीसी থেকে खबर नावैनो साइमनखा हम टोटली फेक गतनाखौ माहायनो आरो अमहाय दिन बांला हाइन कलाय अ जरावो बीजेपी नि कुनुखानो कर्मसूची करि खान दं हाइसे आरो जरावो बरने कर्मसूची अमाय खेना खाजे किसिसा जरारवे एकदम उलट पुलट दं हाइसे अ जरावो बीजेपी बरनि देश कुनुखानो कर्मसूची करि कुनु मीटिंग मिছিল खाइमे अम जरावनो कायसा अमाय के खाइबे बरने मनोबल बारनि अमायटा प्लान खाइबे खाइलायमाने हाइसे yang mandai BJP party bahanyo mia ni kaisa pandawo 154 butar tipramo thatai kubuni party yakari BJP bodoni banarom phaikari samani kogdo ambo tatal joining nei dabi khleuka mandai tipramo tha party umia patni bazaro je joining khaimani BJP a panda wo je tipramo thani borok phayo huni mane bebona fake joining nei kok silchaka bro khanai ai hanyo hai tipramo tha party ni kok BJP ni joining no ragoi tini borni silchabungni o press meet অঞ্চলনি আপনি খুরুমপুর অঞ্চলনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি যত TWF YTF ni যত লিডার সংনা হামবাইরুই आं किसी साना बिसि ले कगलो गया सानाय कग गमसे मिया 2 तारिख 9 मार्च 2025 मंगलबार नि सालमारिओ किसु बीजेपी रगनिया बिबृति सभा खाइमानि ओ जागाव बरक 34 फैमिली हिनै उसुकुता बनि साकाबो सति गांबासो सैमिया थियाबा आबो सति गया आबो फेक बाय हिमलासिनि पातनि बिसिओ मानखासों 506 परिवार आर आयं खरबुइ निदिगेबो आयं बमा हान्यो के टोटल हांगाय 11 परिवार हते 12 परिवार मानो आबो बसिनि तिप्रामो थानिया सिनि तिप्रामो थानि ताबो खरकसा बानथाया आबो बरक बो तिप्रामो थानि लेहनि साया अनानो पार्टीनि CPM कांग्रेस नि हिसिनि सालांगो ठीक आबो तबे जता 34 परिवारनि सामने काबो सति गयाबो फेक आबो सुदु चिनि बिसिनि बा चिनि अञ्चलनि सिमिया अनानो जागानि बो तुबि जाखाय सामिया आ बरक बासानाय आरो जे बरक बुं सावै बासामानि बरक आसे कुनिया जों आबो रंखिसा तथ्यनाखा माने ओ एलाकानि बरक या आरो एलाकानि बरक या हातानि बरक बायखौबाय नै मान हाना गय फियाले सिनि ओ एलाकानि गांकाय 11 परिवार सुकुङानो आर आबो सिनि पार्टी तिप्रामो थानिया आबो CPM एतो कांग्रेसनि नं आ ताइ कैसा आजबो जों स्टेटमेन्ट नुखा सिनि पार्टी बिसिनि एक्स चेयरमैन बबो खरकसा आरो बिबृति खाया बुंतामो ताखु ग्रुप कुमार देवबर्मा बो आगे सिनि एक्स चेयरमैन तंमानि भागे एक्स चेयरमैन खांगाय बो आरो स्टेटमेन्ट दिमानि खांगाय गोबां बिग्रा रकनो साया सुगिया बर रकनो नाया तिप्रामो थारक से कारणे जों तिप्रामो थाबाय बीजेपी एलायंस पार्टनार हमपानो जों बीजेपी ओ तिप्रामो थाया करै फाइमानि फाइनानि नाखा बिग्रा खांग्रा रकनो नायानि कारणे हनै बो आरो स्टेटमेन्ट दिमानि आंगाबो खूब सादालिया खूब तीव्र निंदा खायो बाहायके हिमला बनि जे आबो चेयरमैन तंमानि आजराव गोबां साया सुगिया बर सुबो सुबाखा सुबमान सतेबो बिसिं बिसिं गोबां सिनो पातनि खुमपै आमसानि बर रकनो निनि आधार कार्ड आर पैन कार्ड निनि सिटिजनशिप ST PRTC आमाय रगरेना हनै PM कुसुम
PM Kisan Harinani Hene Kubama Borong Tane Rang Adai Saka Asudo Abo Simia Bisujan Sini Hanai 2023-24 ni Rubber Plantation ni beneficiary rong Kubang Borona collection Hai Saka Amo Hairok Bono Public Rock Sunari Pu Dimani Palestini Party Tipramothani Onsom Uisung Abono reaction Manaka Nahari Bono Sini Oran Party no Hote Bohiskar Klairika Aboni Pore Bo Onno Podokhet Naharoi Sini Tabu Bharatiya Janata Party ni Jagawo Mandayo Thamai Borgibiti Khaikya Haimani Pore Bo Mia Bote Bisa Hanya Hai Khaitiru Ge Ang Koina Sini Mandai Mondoli President Jehetu Sung Sini Tipramotha BJP IPF Tikalai Sung Jehetu Alliance Partners Sorkaro Tong Tongaba Amo Hai Corruption Boro Rokno Sung Noroi Rimani Jagaw Bo Saya Hnai Sung Bono Noroi Rikha Ara A Jagaw Bo Tabu Ang Mondolni Sini BJP Mondolni President Ang Koinai Amo Hai Boro Heka Rok Jodi Tong Hangkai Sung To Manjakano Emon Heka Ar Borong Ang Koinai Norok Jate Amo Hai Boro Bai Hekta Khaijaktung Amo Hai Boro Bai Tatha Khaijaktung Boini Kuno Nirdishto Kore Onnirdishto Bo Ar Boro Manai Sabono Thokai Manai Bini Soksamanya Abono Bokrok Khelo Goitung Boni Baganya Ang Koinai Sini Manoniya Mondol Oke Mandai Patni ni Tipramotharo Kokfiroka BJP ni joining no Tatal Niko Aboni ya gulo BJP rok to tabo Tipra bariwa hapmeni bagai chai to gitongo already Tipra sarong bariwa rasklai tongo Tipramotha abono tino norok tabo nukhana mia boto je BJP ni je sarkar ba sarkar kepengi kokta sadikni MLA bariwo je chopro sikrimani bonai bathanai ni sikrimani jistu debormani besla protik deborma Bo Mia Horono ang Joran Kok Pori Tong Pro Taner Kok Kema Sokoya Kok Pia Ba Mia Horono ang Joran Kok Pori Ba Paimani Ya Gulono Borok or NCG Thanawa Thanginyai Advocate Logiot Lang Thanginyai Puya to surrender Rekha or MLA Philip Kumari ang no Sikirinai ang no Nei Borok Khorok Broi Tai Bo Abake Thangi surrender Rima Bai Baksano Logio Gitlangi Bini Je Bai Thangi Bond no Jomaroi Ngo Jamin Nahaka mane no case pai kham hayako case tongi tongnai kintu MLA khoroksa MLA no sikrimani amo sarkar ni quarter thangai abo kintu bordas khaijagya jodi tumuno protik debormani jagawa tong kosung borok gake boma ke rajak khamu abtai hemangla khamu boma ke bujak je jelo thane ro borsa saimanu bolong borok khni romjamoi baksanong khamu abai kaisa halok lai thanga kotorma Abo nijini bisino nijini mahai ke tabo ngai tonglai jaya doramsa party ni mani am hai ngai tonglai chini boron bisingo bo abo hanyo chini dofari kawang ma santhai manthai rokna pumuno jottono thamja ke sani kanke abo mas malai ja khamu jerna ma pale nung bose wan ma singsa naji BJP Janjati Morcha bo 125 renai manai nei thane 2021 ba abo bongni isu CPIM ro 125 sano Tipramotha wandom de san takhan yang ke tambu isnai jaro omno tingai tabu buwa grani bakhaw bo urumuru ungi tamu hune khanawo bo bupro bo sarkari kogi phaje kono thik krei phiaba manthai na manani gake I sarkar bai tong na hune no kisa tong tomoni ko inyang gake kobuni party o phage Tripura jorte ke sarkar sraile mano phiaba kendra o sarkar tong ke ba nese bakhalo tong mani ko nyake Kintu Tripura haole meseri phanu mano am hai rinyo darona o kok rogno ang simi saya ang jebunyar kok khanai no sawo pharike jeng tabuk te kese kok khanalai ne je Tripura rajyoni rajniti o je babaisa phasing illegal immigrants rogno re khlai mani je choba abo Tripura sani thagi thangka ni himpano aboni bagino uskango amra bangali bodolok Agartala phai Agartala saboni bangali rokni Tripura ha saboni bangali rokni okok sawini borok chiri khoka Agartala o logio khati chumjak la thatai jak thupi thupjak bangali bahini eba bangali regiment ni samabai joto Tripura sa lokrok khak golajak kheklajak bahake chini hano boni ha ni saiman ha segi wala ni da taisa nai tongkha agini hake da choba nalai na nai tongkha Montri okra Dr. Manik Saha othoso CPM rok tongphuru hingake desh no orupor raklaika tabuk BJP sarkar hingake desh shanti tong ni sai tong
যে দেশ শান্তি দং হই সাই দং আ দেশ এমএলএ সিক্রে জাগি দংমনি তাই দিন বাহিকে সাইমানকা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা যে দেশ ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস দিনে আছে চবাকা তরনি দং বাহিকে আ দেশ শান্তি হই সাইমানকা মন্ত্রকরা আবো মিয়ানি বাগমা কনস্টিটিউয়েন্সিও আইকে সাইতমনি ক যে জায়গাও কাঞ্চনপুর রাংলং বসংনি লুকুরক নগর কারেন্ট লাইট তামসুই জাগো নগ কনর রিহনি সাকলাই জাগো আমাকে পুলিশ দি সিগরি সকল খাই তম জায়গা বাইকে দেশ শান্তি হনি সাইমানকা আর দেশ শান্তি হনি সাই তম জায়গাও বাইকে পুলিশ engko dress sumlai nei bangali bahini hinai lathati nei engko sikirui tawkha bangali rong mo thangna bagi hinai agor tola ni khaklabo basa oi kaisa engko tiprasar rong ke to ugroponthi ingkamo engka bor omake basa oi samaro baike desho shanti tongoni saimangka to mungo bono reaction roi tiprasar bo khati chumui amake khajeke tonglai mungda tonglai no o sumung basai tongmani jagao tabo কিন্তু ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস সঙ্গ সানমা বাগিনে তুমুনো আম হেঙ্গি টংকে সাসে সাননাই হিরে তিনি এমডিসি সদাগর কলেজং বাংলাদেশি পোস্ট ব্যাক नै ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস গ খাস খারদি এসআইআর সেরে দি সালাই টংখা খরাই দিও মাংনি কিন্তু এই কয়েক বছর গোबां ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ফাইকা হাওয়া যিনি গোচারক ভাইয়ে সঙ্গ হয়রানি খাইকা আমাদের বাঙালিরাও হয়রানি হয়েছেন সেই বাংলাদেশের কারণে আমাদের মুসলিমরাও হয়রানি হয়েছেন সেই বাংলাদেশের কারণে আমাদের টিপাসাও হয়রানি হয়েছেন সেই বাংলাদেশের কারণে সেই জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চাই আপনারা সবাই একতা হন কি টিপাসা কি বাঙালি কি মুসলিম কি হিন্দু কি খ্রিস্টান এই ত্রিপুরাবাসী সবাই ত্রিপুরাবাসী কিন্তু আমরা বাংলাদেশিদের হাতে এই রাজ্যকে কোনোদিন দিতে পারবো না এই ভাই আছেন নামখাগাইছেন তিনি বাংলাদেশ তিনি যে এলাকা তো মানে তিনি যে হাত মানে অবশ্যই গেটা ত্রিপুরালেন সামনা বাগাইছেন মা আগাইনাই কোনোদিন সঙ্গে সঙ্গে जों एडिसि এলাকানো তুই जों ত্রিপুরালেন সামনাবো থাইয়া অজাগা আইপিএফ তিরক একটা দল দালাল দল খুব ফ্যান্টাস্টিক দালাল দল যিনি রাজনীতি প্রচারণ ত্রিপুরালেন স্লোগান নিলুই आं निजों केन्द्र समाय आइपिएफ आंबो दालाल फाइजासै हाइपन आं जरा तंसिनि बुझि थाका आं जरा तंसिनि बुझि माने यागुलो 2018 বিজেপি আইপিএফ জোটঙ্গি সরকার গঠন খাইপন আফরানো আং আইপিএফ ইয়াগরেকা কারণ সেই আইপিএফ বহুত দালাল দল গণমুক্তি পরিষদ হয় সেই আইপিএফ হাইনো সেই দালাল দল বিজেপির জনজাতি মোর্চা হয় বলি বাগাই আং Engkai BJP bagma joining number fact engkai mane number fact ri tongai kha engkai abai obostha o tabuk kai kaisa orobo ta kha chukli bo tong hni ko khnawo bisingo je tam sarai u illegal immigrants khlaijak mani baginai bangali rok khanangmani kok amra bangali ta joto bangali khanaya je sijak nukjar borok khanaya borok kubui chobak lai tongo কিন্তু বংনি বিসিও কাইসা খানাংলাই দংমানি দङ आ कक बो सालायानो जे उसकाङो 31 तारिख আগস্ট অর তেলিয়া মুরাও তপন চক্রবর্তী বথারজাক মানো মুইতু খলাইয়া মানি তি কাইসা সমাবেশ সিপিআইএম নি আরো কুসু কতর কতর নেতা থাংজা আগিনি মন্ত্রী অকরা মানিক সরকার তাবুনি এলওপি তাই পলিটব্যুরোনি আদম জিতেন্দ্র চৌধুরী তাই কুমুদ দেববর্মা সংগ্রহ পলাশ ভৌমিক সংগ্রহ आ पांडाव कक सातिरि आगिनि मन्त्री अकरा मानिक सरकार कक सातारि रेखा जे आनंद मार्ग बाय आम्रा बांगाली हिंकांके आबो उनको बाय बाक्सा तामसाजनाय सामुसित्रा तांगनाय रक बाय बाक्सा होननाय हिंकांके आ कक न खनावै आनंद मार्ग रक बाहिया तिनि प्रेस मिट खाइ आ कोइ सालाय तंलायखा रेली रक खाय तंलायखा गे ताबु मेन कंखा बरंनि बरक आगि मन्त्री अकरानि थांजाकसे आम्रा बांगाली संनो ताबुक जे उग्रपन्थी हाइके सामुखाय हनि कक साइतंके सय उग्रपन्थी हनि जामान अबो सुमुं कासाजाक बागि मन्त्री अकरानि दंफ्रु आम्रा बांगाली रक चुपसै बरक बाय कक खनालाय दङ इंगे ताबुक सरकार बरक अन्न सरकार फाइब्रो अन्य सरकार बाय कक कथालाय दंलायफोर इंगे ताबुक मानि सरकार बरनो अ कक साइरोखा इंगे बुइगे त बरनो कागलाय जाखनानो किन्तु केव का साइतंग बिसिं बिसिं बर कथा जाकसे हनै इंगे मानिक सरकारनि मांगुलि बाहायनो फुटलार बाहाय सकलायके आम्रा बांगाली रक पोस काङो इंगाय आपलो तिने प्रेस मिट बो खालिमानि दङ
khnaiyadi borni bisingo tamlai tonglaikha Ananda Marg kaisa prasarak samok ninai जों kaisa धर्मनो tui samung khai dong bahike जोंनो अबहाय samung sitra tanai hliman khnai खरां di salaikha borok haino যে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন তার উদ্দেশ্য হলো গত 31শে আগস্ট প্রাক্তন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমের নেতা মানিক সরকার মহাশয় আনন্দমার্গকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে এক জনসভাতে প্রচার করেছেন তা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না তা কোনো মতেই সত্য না একটা অসত্যকে তিনি সবার সামনে তুলে ধরেছেন তারই প্রতিবাদে আমাদের এই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এই সাংবাদিক সম্মেলন করে মানুষের সামনে সত্যটা তুলে ধরতে চাই যে সন্ত্রাসবাদী কারা আনন্দমার্গ কোনোদিনই সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না না সন্ত্রাসবাদী আছেন আনন্দমার্গের উদ্দেশ্যই হলো যদি আনন্দমার্গের আদর্শ দেখেন তাহলে আনন্দমার্গের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন আনন্দমার্গের আদর্শে বলা আছে আত্মমুখার্থং জগৎ হিতায় আত্মার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ করাই আনন্দমার্গের কাজ অর্থাৎ একজন মার্গের সন্ন্যাসী একজন আনন্দমার্গের অনুগামীর প্রধান লক্ষণ বা প্রধান কাজই হলো তার জীবন উৎসর্গ করে সমাজের সেবা করা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার উদ্দেশ্য নিয়েই আনন্দমার্গ এগিয়ে চলেছে তাই আনন্দমার্গ আজ পৃথিবীর 182টির বেশি দেশে স্বমহিমায় স্বগৌরবে সেবা ত্রাণ এবং শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছে এবং সগৌরবের সঙ্গে তা করেও চলেছে এই ধরনের একটা সংগঠনকে যারা সেবা ত্রাণ এবং জনকল্যাণমূলক কাজে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত তার কারণেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আনন্দমার্গকে সেবা কার্যের জন্য সার্টিফিকেট দিয়েছেন হুর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আমাদের এই সেবা কার্যের জন্য এমআর ডিপার্টমেন্ট আর কি না এই আনন্দমার্গ হচ্ছে এমন একটা সংগঠন যাকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট একটা tabuk আমরা বাঙালি বাই আনন্দমার্গ হংকে দলসা tabuk CPIM hingka tai dolsa abno chup khnai tongo BJP bai Congress bodol kaidi khe thansa tabuk a jorawono chiri tiprasani bisingo bahanyo kwangma react khaya ni tongphano omsuk jorale react ma khaisinai nagor tolani khaklabo phai obochini ha obochini agor tola ni tongjak khe oro khaki chumuinai bangla regiment hinkari tong hingka ke obo রাজ্য সরকার নাইয়া kalaya bahike naia kalai মন্ত্রীকরানি চায়ামাং নুবি দङ অবব প্লাস নাইনি সাইখনা কা দিলীপ দেববর্মা তানি হিমবা SIR খাইপ্রব মন্ত্রীকরা নীলা ও ইনক NRC খাইদি প্রব নীলা উল্টা সিলাইসি কবজা খাচিন বড় আবনি পরে তাবক যে ইলিগেল ইমিগ্রেশন রহদি প্রব হাইনো বুমুং সিমি হাইনো কাইসা ইনক STF দা খাবো কাইসা কমিটি বুমুং সিম খাইরেকা কোনো কাম দো গিয়া মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা যে হাসে নাইকনা রেইয়া সরাই সুকাनै নো সারাই নাইখা দিলীপ কুমার দেববর্মা খনাই দি ক কিসা বি খুগো যে আমরা বাংলিন তি ক ফিরমনি ক যখন খুলুঙ্কা নক বাবনু কনা হঠাৎ জায়গায় তুমানি দল বড় আগরতলাও একটা জনসভা খাই যে জনসভাও Bengali regiment in uniform the lata tuja. Take a second slogan bokanaka. The Agotala car, the Bangali there, Tibra car, and Bangali there after the slogan. What that guy was on a walk. Amti Hai Samprodai Songoton Agotala Tibra Rajdani war. সাম্প্রদায়িক উত্তেজক সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্ট অন্যায় যা আমতি স্লোগান রক বা আমতি রেজিমেন্ট ইউনিফর্ম তুই লাখা তুই যে মিছিল বা জনসভা খাইকা আবো বাহিকায় ত্রিপুরা সরকার পারমিশন দিকা প্রথম কম সামনে আবো
কারণ ত্রিপুরা তাবু প্রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শান্তি আমুক বিরোধাই আ জায়গাও হঠাৎ গায় বহু উদ্দেশ্য দিয়ে আমতি হাই সাম্প্রদায়িক দল বাই সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিব এবং ত্রিপুরা সানো হুমকি দিব সামনে গায় আমতি হাই জনসভা মানে আব সমস্ত ত্রিপুরা সানো থানে আব দুই প্রশ্ন কাকা ত্রিপুরা সানো বুখার তামে আমতি হঠাৎ গায়ে মুনাঙ্কা একদিকে ত্রিপুরা মথা চিনি ট্রাইবারি চুক্তি কার্যকর খাইনামবাগয় আন্দোলন খাইজা দেবীন মুরা সিং ত্রিপুরা আগরতলা হইতে ইয়াকুমা হিময় তাবো ইউপি দङ কিছুদিন পরে দিল্লি সবাই নাই 2 মাস বেশি সময় ইয়াকুমা হিময় বচিনি দফানি মাদ্রাই বা চিনি দফানি সমস্যা নতি হইব সারা ভারতবর্ষ একটা মেসেজ দিনানি এবং দিল্লি থাঙ্গয় ফরং তিসাওয় আ জায়গাও যত দল নেতারা মালাইনানি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারপর দিনে বিরোধী দল নিব রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী সব মালাইনাই কেউ উত্তর পূর্বাঞ্চলী যে বুহুমবারা ইন্তাই বারা মন্ত্রী কিরণ রিজিজু দङ অরুণাচলতে সর্বানন্দ সানোয়াল দङ আসাম বড় মালাইনাই খানা গাবর 9 তারিখ সেপ্টেম্বর জন্তর মন্তর ধর্নারি নাই এবং যত ফানি বকা আজাগাও থাংনে বাবয় তিন দফন বড় রং ওকে আমতি একটা সময় দেখাইছে আমরা SIR বিহার প্রথম চালু আবতি সারা দেশন SIR চালু করে ইলেকশন কমিশন ঘোষণা খাই সাকলাইকে ত্রিপুরা বংনাই দেখাইছে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তুইব ত্রিপুরা আন্দোলন আবু সুলতামনু ত্রিপুরা ও কুমনি স্টেট ও চিনি পার্শ্ববর্তী স্টেট আসাম মেঘালয় যত জায়গার একশন না যাও এবং আরো অন্যান্য স্টেট বড় আবার একশন নাম জনুকা গুজরাট রাজস্থান তারপরে ভারতবর্ষ দিল্লি ইউপি কিন্তু আমার কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বন নির্দেশ যত রাজ্য সরকার মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হচ্ছে যারা খুব বেশি বিএনপি অনুপ্রবেশকারী বন বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না হতো 30 দিন বিশ্বঙ্গ চিহ্নিত ফ্যামিলি বর্গ পাসপোর্ট এক বা নিনি ফরেনার্স অ্যাক্ট কেস খাইয়া হয় সরকার বরং রমে এখন ঢুকলাই কেস টেস উনখাইতে অনেক সময় নামলে কেস টেস খাইবে বরং এই আবু তাবু বুঝকাম একটা কত সমস্যা এমন জায়গা আ সময় অজরাব সুমানি পারি হঠাৎ জায়গায় বড় হাকো বিশ্রাম করে হঠাৎ জায়গায় বড় হইতে বড় রাং কোনো সুস ফান্ডিং সাম আবর তুইব আবর পিছনে কোনো শক্তি দাত বরং সামুং থেপাই দংনাই রাংবাই আমতির প্রশ্ন গাইতো তাও বরং বুখাবো তাও আনি চীন বরং বিসম তুংলালাय আমতি চনি দংবাই বুবগারা যদিও সাকলাই গিয়া আমতি দলনি বড় রক যে উনকো খাইতো স্লোগান নিমানি বা বড় আন্দোলন রিয়েক্ট দেখাই ভারতবর্ষ যেখানে বড় সশস্ত্র মানে আন্দোলন খাইও নকশাল পন্থী যে তাবো বড় মুখ সময় তিনি ও জায়গা বেঙ্গল রেজিমেন্ট নয় যে আগরতলা শহর আছে বড় গলাকা তুলে ইউনিফর্ম চুমলাই মানে আবার তুই যে সিপিএম যে অভিযুক্তি শাখা হ্যাঁ আবু তো খুব সিরিয়াস অভিযোগ ও ব্যাপারও রাজ্য সরকারের কোনো বক্তব্য বা বিজেপি পার্টির তরফ থেকে কোনো বক্তব্য চাইনি আজ আমতি প্রশ্ন তিনি ত্রিপুরানি খাবলে তাদের চং নরনখনা আমরা বাঙালি ন তুইনাই হাসেনি মন্ত্রীফ্রানো সিকিউরিটি নি বিষয়ে তুইনাই কামকে নাইন নাংনাই আমাকে বড় কেবল যে মজুতি লাথাতি আর বাঙালি বাহিনী হিনে বরং
Piogan ni pai tong khe bai ke borno khe nung nai tong mane nor gosui tongo hai ni obju khlai ke Dilip Kumar Deborma kauna de usung joran kok panane pai thak bokhago hanyo hai Jolai Bari constituency o Tipra Motha party by CPI ya kare IPF ti banarom pai ka 48 tu kung 122 voter nei dabi khlai ka IPF ti hingkai borno ramsuina haka Jolai Bari ni divisional committee president Horon Kumar Tripura tongkha block ni BC chairman Jitiram Tripura tai Narayan Riang no khobei Upendro Riang sungrok nanya di joining mani tongmani kok IPF ti ni borok media friend tini Jolai Bari division ni under tei Ruma Koifang regional committee ni bisingtei Srikanto Bari 48 family ni 122 voter tini joto miliye tini IPF ti borok joining khlaifeha buno bele bele hambai age bo joto tini IPF ti no tongmani 2014 ni sini 2021 obdi sini logie tongmani etpori borok ni sukli bai borok boi rang paisa ni loop phunuk jagai borok bakha baye onyo political thai toy mani bagai borok tai paisa bujiye sini IPF ti tini na joining khlaifeha borok tai paisa sini IPF ti na hamjagai tipralen suba surani bagai tipralen joto din purjont mani sak borok samai tangai tai paisa sini IPF ti happaika tini lai noni to chang to no kabangma jaga rawo tipura bisinga suru noni koifang simia pura all tipura ba kereng jaga rawo noni IPF dira joining klamne kobone bodol yakrai tamane ba reason tama obono borok joto sara tipura sini i jaga ya suru Jolai Bari division ma mangya onnno kisu onnno sini gonda toisa handi korbuk handi sini Kanchanpur handi sini Bisrangonjo handi sini Mandai handi kobongma jaga sini tabo IPF ti kobongma onyo political je thangjak tongrok sini borok sini IPF ti age je tongnai rok borok tei waisa kifli phai tongo tani himba sini IPF ti je dabi bo sini agini sini je ektai dabi si dabi na hamjagai si IPF ti ni je dabi tipralen Kabar kata buksong joran kok panda tini asung siteng khana taisa kubri kok tong toi phain hani kok kata tini orno basakha jotno hambai